An bɛ bi i b'a fɔ ko 8 mars la bi an bɛ foli lase an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ni baro kura la sigilen bɛ Burkina Info chaîne kan a bɛ kɛra kan min na a bɛɛ b'a mɛnna tan n'an ko julakanu ka ban mini invité mɔgɔ naani n'o ye an ka baro bɛna taa 8 mars yɛrɛ de kan ni julɔ ko mars kalo tile 8 na o ra fɛnɛ an ka dugu gouvernement ye ɲinan fani bɔ kɛra faso danfani lo ye fani nin fɛnɛ kansan na kumakan de b'a kan kumakan fɛnɛ tɛ kumakan gansan ye a bɛ kuma ka taga muso ka kunkɔrɔtali la u ka bolola baara fɛnɛ na gɛlɛya min sigini bɛ fɛnɛ u ka bolola baaraw kɔnɔ an'u bɛ se ka na ni fɛɛrɛ y'ale kora cogo min na kunkɔrɔta bɛ sɔrɔ a la ani ka se ka 8 mars yɛrɛ fɛnɛ sanna ka se baara jumɛn bɛ se ka kɛ k'ale fɛnɛ kunbɛn ɲinanta kɔrɔ filɛ nin ye tubabu b'a fɔ ma ko entrepreneuriat agricole obstacle défi et perspective an kun b'a fɔ cogo min na sanna daminɛma na n ko mini invité naani lo ye nka 8 mars fɛnɛ fɛti tɛ Burkina Faso dɔrɔn yan yɔrɔ la a bi jamana bɛɛ lajɛlen do kɔnɔ nka sɔngɔ cɛmɛni 59 lo ye nin ye n'a fɛti nana sigi Burkina Faso o ra mini mɔgɔ mun ye ni ɲinan ka ni damani ma fɛ ka taga ni lo yɛrɛ fɛnɛ kan a kɔrɔ ye min fɛnɛ ye juma lo bɛ se ka k'a kɔrɔ i b'a fɔ ko baara ka taga musow fanfɛ cɛw fɛnɛ fanfɛrɛ olu b'u mulu miirila ka taga ni lo nin fɛnɛ kan o ra n ka kinibolo fanfɛrɛ la mini maître Hervé Kam ye ale avocat ye ali bili kinibolo fanfɛrɛ la madame Bado ale fɛnɛ bɛna lamɛnnikanw fɛ numan bolo la san na mini Belema Isufu ye ale fɛnɛ bi cibara baarakɛlan dɔ lo ye radio so min ko radio Omega fɛnɛ na a bɛ baro suguni kɛ an b'a laban sanna ni Bationo Chantal fɛnɛ ye ale sigini bɛ jɛnkulu kɔnɔ san jɛnkulu min fɛnɛ bɛ baara kɛ ka taga musow fɛnɛ ka kunkɔrɔta la i b'a fɔ ko madame Bado fɛnɛ bɛ min kɛra o ra Adanse an filɛlikɛlaw ani wula minnu fɛnɛ bɛ ka plateau kan Adanse somɔgɔw ma fɔra sanna cibaro daminɛma na an kan ka baro bɛɛ lajɛlen bɛna taa bɛn ni lo nin kan lo min fɛnɛ tɛ lo gansan ye Burkina Faso n'an ɲini k'a fɔ k'a yɛrɛ don an ka histoire kɔnɔ sisan na sababu minnu denmisɛnw bɛ école la o bɛ b'a lɔn ko ni mars kalo tile 8 sera ka ban kɔni lo gansan tɛ o bamusow fɛ ani o kɔrɔmuso n'o dɔgɔmusow fɛnɛ fɛ o ra min ɲinanta kɔrɔ ye san musow ka kunkɔrɔta ka taga baarako fanfɛyɔrɔ la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bolola baara kɛ Wagadugu kɔnɔ yan yɔrɔ la an y'a jateminɛ k'a ye ko ni nin lo sera ka ban kɔni hali n'a y'a fɔ ko baarakɛ bon ka dayɛlɛ baara tɛ fɛti lo bɛɛ lajɛlen fɛ cɛw dɔw yɛrɛ bɛ ɲagami musow ra o ye nisɔndiya ko lo ye nka ma daminɛ san kalo ɲinan ka fani min bɛ tan n'o y'a bɔ sɛbɛnni b'a kan ni kɔrɔ lo o kɔrɔ alu fanfɛyɔrɔ la a b'o minnu miirila ale kan ma daminɛ ni kinibolo ye sanna monsieur Belem ayiwa bisimila ne kɔni fɛ fani ni faso danfani ni kibaruya duman lo kibaruya duman lo n'a y'a filɛ kɔɔri sɛnɛ an bamusow n'an dɔgɔmusow le b'o kɛ n'an fa n'an dɔgɔninw ye ka bɔ o ra ka na tissage fan na o fana y'an bamusow n'an dɔgɔmusow le ye donc ne kɔni fɛ gouvernement ye décision min ta k'a fɔ ko ni 8 mars ni muso bɛɛ cɛw bɛɛ ka se ka faso danfani don ne kɔni fɛ a ka ɲi sani n yɛrɛ ko tɛ nka min yɛrɛ y'a kɔrɔ ye min sɛbɛnni b'a kan ni kɔrɔ alu fɛ a bɛ minnu miirila kɔrɔ ni kɔni ka taga musow ka bolola baara le fanfɛyɔrɔ la kɔrɔ ni kɔni n b'a fɛ k'a fɔ ko a kɛra cogo o cogo fɛn o fɛn bɛ se ka muso lawuli ka kɛ muso bɛ se ka a boro ta ka baara kɛ ka nafa sa a ka famille ma a ka dugu ma ne kɔni fɛ kɔɲɔ dafalen don nka n'an dun y'a jateminɛ ka ye fɛnɛ ɲinan lo tɛ a sɔngɔ fɔlɔ ye gouvernement bi ni fani ni bɔra n'a ma kɛ faso danfani ye a fɔlɔ fɛnɛ tɛ nin ye o bɛ kumakan bɔ ka taga musow ka kunna wolo ko fanfɛyɔrɔ la nka n'an y'a jateminɛ ka ye fɛnɛ musow Burkina Faso kɔnɔ yan yɔrɔ la place bɛrɛ t'o fɛ baara jumɛn bɛ se ka kɛ ale fɛnɛ kura n'a dun fɔra ko sanga ni wagati o bɛ musow nisɔndiya ni lo na o bɛ kumakan ba fɔ jateminɛ dɔn tɛ sɔrɔ ale la mun ɲasi musow fanfɛyɔrɔ la sanna min madame Bado ɲinan ka ale bɛ mulu miirila ka taga nin ko fanfɛyɔrɔ la bon ne hakilinata la ni gouvernement tun bɛ se ka musow dɛmɛ o ka banba fini nin ka bɔri kɛ o ka dɔ jigin a sɔngɔ ra bɛɛ ka kan k'a sɔrɔ et puis fana min bɛ bɔ Sine ka na nin n'o tun bɛ se ka a dabila o ka ɲɛsin ni faso danfani ye mɔgɔ bɛɛ ka se k'a sɔrɔ puisque o y'a kɛ ɲinan nin i y'a ye mɔgɔw y'a san mais dɔw ma se k'a san dɔw b'a fɔra k'a sɔngɔ ka ca k'a sɔrɔ a dun bɛ kɛra an fɛ yan yɔrɔ la donc fo gouvernement ka banba ka fɛɛrɛ ta ka dɔ bɔ a ra o ka banba a ka se mɔgɔ musow bɛɛ ma o ka dɔ bɔ a wari la sɔngɔ ka ca kojugu i y'a ye ale fini ni wari ko ti an ma se yɔrɔ la fɔlɔ ba n bɛ fɛ ka min yɛrɛ faamuya sabu a kɔrɔ de bɛ fani nin na fani nin ti bɔ ko mars kalo tile 8 fani bɔra faso danfani lo an bɛɛ lajɛlen kan ka don walisa a bɔra ko fani lo b'an yɛrɛ ka fani lo faso danfani lo an kan ka kalan fɛ
kɔrɔ min bɛ fani yɛrɛ kan ko muso ka ɲɛtaga sɔrɔ ka baaraw la n'a fana y'a jateminɛ musow tɛ ni ɲɛtaga ye baara caman na bi-bi in na kuma min don a bɛ fɔ sanga ni wagati n'a y'a jateminɛ hali vote mun tɛmɛna fɛ sisan sana muso 2 de taari kɛ vote ra o ma ɲɛtaga sɔrɔ o ra nin lo nin fana na nin sababu lo fana muso fanfɛrɛ la ka kumakan lase gouvernement ma o tɛ alu fanfɛrɛ la kuma min bɛ fɔ sanga ni wagati ko baara muso kan ka baara kan ka yiriwa muso kan ka kunnawolo sɔrɔ a do ti kɛra o ye kumakan jumɛn lo b'alu fɛ o ko fanfɛrɛ la fani ko an bɛna ale kan sanga wagati d'accord o fan fɛ ni an bele bɛ gouvernement le deere la o k'an dɛmɛ n'o y'an dɛmɛ a bɛ se ka taa ɲɛfɛ n'an ma dɛmɛ sɔrɔ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ a y'a ye n'o y'an dɛmɛ a bɛ se ka taa ɲɛfɛ sɛnɛko ra baloko ra a bɛɛ bɛ yen n'o y'an dɛmɛ a bɛɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ n'an ma dɛmɛ ni sɔrɔ a ka gɛlɛn kan min fɛ san ka se maître Hervé Kama madame Batio Bado b'a fɔra cogo min na sisan na k'olu dɛmɛ lo yalla gouvernement fɛnɛ fɛ o la an y'a jateminɛ k'a ye fɛnɛ ko ni lo fɛnɛ sera tan ni gouvernement fɛnɛ bɛ dɛmɛ bɔ dɛmɛ min fɛnɛ bɛ kɛ kɛlɛ ye musow ni ɲɔgɔn cɛ wari bɛ bila sen kan ka ɲɔgɔn ɲɔnti lo ɲɔgɔn juguya lo alu ni muso yɛrɛ fɛnɛ cɛ talen dɔ b'a fɔ ko muso jugu yɛrɛ le y'a yɛrɛ muso ye o la Hervé Kami maître ye ko caman bɛ s'olu fanfɛrɛ la k'i tɛ se ka bɔ o na ni wari yɛrɛ bɛna ni kunko caman ye kumakan jumɛn lo b'ale fɛ fɛnɛ ni wari ko ni fanfɛrɛ la ka lase musow ma ale n'an ka dugu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ma bon bi 8 mars na donc d'abord n fɛ k'a fɔ ko an bɛ musow fo an bamuso an musow an kɔrɔ n'an dɔgɔw an denw b'o fo parce que Burkina yɛrɛ a ye min fɔ ka taa ekɔliso ko la ka taa baarakɛyɔrɔ la ni yɛrɛ ye tubabu baara ani bolola baara ye kana don politique sira la a bɛɛ ra musow b'u kɔ donc ni 8 mars don nana bɔ k'a fɔ ko o lo an ka sigi ka miiri san min tɛmɛni an ye mun kɛ pour que musow ka diɲɛlataga ka nɔgɔya et puis ka miiri fana san min na an ka ɲi ka mun kɛ ne fɛ 8 mars ka ɲi ka kɛ o lo ye donc ɲinan taara an bɛ se k'a fɔ bon ko caman kɔni kɛra parce que n'an ko faso fani i b'a sɔrɔ an ye baara di musow ma n'o ye sɔrɔ kɛ a la nka a tɛ se ka lɔ o dɔrɔn na ko caman bɛ yen ka kɛ pour que musow ka diɲɛlasigi ka nɔgɔya parce que tiɲɛ yɛrɛ la ni muso yi baara kɛ ka sɔrɔ sɔrɔ a bɛ muso yɛrɛ nafa a bɛ cɛ yɛrɛ nafa a bɛ den yɛrɛ nafa a tɛ kelen ye ni cɛ yi sɔrɔ sɔrɔ baara caman lo kɛra k'a yira ko dugu caman na o ko yan kɔni ye tiɲɛ ye donc o kama ne yɛrɛ fɛ peut-être an ka 8 mars nin f'an ka sigi k'a miiri k'a fɔ an b'a kɛ cogo min est-ce que 8 mars don an bɛna a kɛ fête ye k'a sɔrɔ an bi a fɔ k'an bɛ fête kɛra mun yɛrɛ ye olu ka diɲɛlataga ma nɔgɔya ou bien an bɛna fɔ ko o 8 mars nin lon an bɛna taa baara kɛ k'a fɔ ko o lon baara a nafa bɛɛ ka taa muso fɛ parce que ne yɛrɛ sigira ka o calcul kɛ k'a fɔ ko 8 mars n'an ma taa baara kɛ Burkina bi min perdi a bɛ taa miliyari 18 la donc n'an taara baara kɛ min bɛ se ka sɔrɔ o kɔrɔ a bɛ taa miliyari 18 ani miliyari 20 bon ni ne ma baara kɛ sini bon peut-être kɔni ni ko ɲɛnama kɛ n ka muso ye o y'a kɛ dɔgɔ ye peut-être mais est-ce que a bɛ musow ka diɲɛlasigi taa ɲɛfɛ ma dara nka ni n ye baara kɛ k'a lɔn ko 8 mars baara n b'a kɛra musow lo ye o miliyari 20 nin madame Bado bɛ min fɔra peut-être n'an y'o bɛɛ di musow ma o san 1 san 2 san 3 dɔ bɛ fara ka lon bɛɛ peut-être a bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ bon an bɛ se k'a fɔ ko dɔ bɛ taa musow ka bololabaara kunko la dɔ bɛ taa musodenw fana ka école ko la ni min ye fête ninnu ye an bɛ se k'o kɛ lon wɛrɛ a bɛ kɛ le 9 ye o le 10 ye o samedi min bɛ tugu 8 mars kɔ an b'o kɛ donc o la sisan an bɛ gagner siɲɛ 2 an bɛ baara kɛ musow ye an bɛ tila ka an ka nisɔndiya kɛ k'a fɔ bi kɔni an bɛ miiri musow la i b'a fɔ ko Hervé ye min fɔ tan sisan na ani madame Bado kun min fɔra alu fanu fɛ ale ko baarako fanfɛrɛ la ma ɲasin sisan na Bationo Chantal ma baarako fanfɛrɛ la alu fɛnɛ b'ale kunbɛra cogo di a ɲabara cogo da ye kumakan min fɔ walisa alu bɛ fɛ ka taga bɔ janjoba de la ka janjoba dɔn kɛ ka nisɔndiya kɛ ka feereli kɛ juma lo ka kan alu fɛnɛ fanfɛrɛ la n'an do y'a lɔn fɛnɛ ko muso caman lo bɛ yen maskalo tile 8 na o bɛ bɔ ka taa fɛti kɛ nka o bɛ don olu kɔnɔ gɛlɛya caman b'o n'o cɛw fɛnɛ cɛ
a bɛ kɛ yɛrɛ bugɔri ye a bɛ kɛ ɲɔgɔn nɛni sabu cɛ caman lo bɛ can lo ba le muso ka lo ni nka o jɛntɛnɛ ko muso yɛrɛ ka sigi jɛnkulu kɔnɔ n'a nana fɔ tuguni ko ka bɔ ka taga tulonkɛ kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ kan o tulon ale ni baara alu b'i jateminɛ kɛ o la cogo di parce que 8 mars ni muso caman bɛ yen o t'a faamu ɲanima le parce que o bɛ yen ni 8 mars lo na n'o bɔra o hakili tɛ jigin k'o bɔra olu kɔnɔ donc n'o bɔra ten olu fɛ olu ka lon don donc foyi tɛ se k'o voilà mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲini donc o lo 8 mars na lu caman bɛ yen a ti laban ni hɛrɛ c'est ça donc n'an y'a jateminɛ ka taga o ko fɛnɛ fanfɛyɔrɔ la sisan na Hervé Kamiya ka miiriya ta di ka taga baara ko kan a ye ko jateminɛ n'ale ma bɔ ka taa baara kɛ 8 mars lon na walasa ni burkinabɛw y'a jate ta ko muso ka lon no kan tɛ taa baara kɛ burkina bɛ se ka wari min bɔnɔra o bɛ taara se miliyari 18 ma Hervé y'o de fɔ sisan ni ma fili o la alu fɛn fanfɛyɔrɔ la sisan miiriya ta jumɛn lo b'alu fɛ ka a daminɛ bi wulada na sisan na an ɲa b'a ko 8 mars bɛ se ka kɛ cogo di ka nin bɔ fani ko ra ale ni janjoba fɛnɛ ko ra kana bɔ janjoba ra ani fɛn fani finira parce que fini ni bi ko caman di musow ma parce que dɔw bɛ o tɛna sɔrɔ parce que ɲinan ni a sɔngɔ ka ca et puis ni gouvernement ye min fɔ yi fɛn fɔ a ka lɔ o sira o kuma kelen na parce que n'o tun bɛnna faso danfɛn na an tun tɛna sɛgɛn tuguni parce que n'i y'a sɔrɔ ɲinan hali n'a y'a kɛ san 3 san 4 a bɛ modara ale sanga tɛ boli donc ne fɛ n'o ye min fɔ nin o k'ale kɛ o b'a fɔra ko o bɛna muso ninnu dɛmɛ o b'a daminɛ mais o tɛ taa ɲɛfɛ o b'a daminɛ mɔgɔ ɲana après kumakan duman bɛ fɔ an ɲɛna ka sɔrɔ sisan na ko kɔ a ti laban o la sisan na an b'a fɔra ko marisikalo tile 8 dugubaw kɔni kɔnɔ a muso ka di a fɛti ka di janjobaw bɛ taa yɔrɔ bɛɛ musow ka lon do i b'a fɔ Hervé y'a fɔ cogo mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲinan ka n bɔra ka na n taga yɔrɔ lɔn ka faamuya ne fɛnɛ tɛ taga yɔrɔ lɔn ka faamuya nka muso min bɛ Congo kɔnɔ bi olu fɛnɛ bɛ nin lon jate ta cogo di an ka gouvernement bɛ miiri ka t'o la walasa tɛ miiri ka t'a la hali min muso y'a sigini bɛ jɛnkulu kɔnɔ muso sugu jumɛn lo b'a ka jɛnkulu kɔnɔ baarakɛlaw lo wa walasa musow minnu bɛ duguba kɔnɔ dɔrɔn de b'alu ka jɛnkulu kɔnɔ a bɛ miiri ka to olu fɛnɛ na cogo di min ɲɛsin alu muso filaw ma kumakan bɛ di nin ma o ma deli janjoba na don donc Bado alu ko di o ko fanfɛyɔrɔ la o fanfɛ o an ka groupe ra bon baarakɛbagaw bɛ yen sommaires bɛ yen an ɲagamin lo ɲɔgɔn na mais an ka jɛkulu nin na an bɛ baara kɛ an ye muso damani bɔ an bɛ safinɛ kɛ an bɛ kusikusiw kɛ donc ka to ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka wari nin an b'a kunbɛn ka to ka baara kɛ n'a ye ka to k'a di muso ninnu ma olu fana b'o ka lu dɛmɛ n'a ye donc anw ta bɛ ten de nka minnu fɛnɛ bɛ Congo kɔnɔ alu delila ka miiri o la ka yaya senfɛ ka se o musow fɛnɛ fanfɛyɔrɔ la k'a lɔn k'a fɔ ko nin lon nin sabu a ma fɔ ko duguba dɔrɔn t'ale koyi o ko Burkina muso bɛɛ lajɛlen nka mɔgɔ caman lo bɛ ne y'a fɔ ye bi n ko ti nin lon yɛrɛ kɔrɔ la a ma kɛ k'i taara ekɔli la le dɛ caman lo bɛ Wagadugu kɔnɔ ma taa ekɔli la nka o bɛ marisikalo tile 8 o b'a lɔn lon min lo nka musow lo bɛ jamana kɔ kan tɛ nka dugudenninw na u t'a kɔrɔ yɛrɛ lɔn o yɛrɛ t'a lɔn ko lon nin yɛrɛ Burkina Faso yan yɔrɔ la fɛn dɔ bɛ kɛ alu muso minnu dɔ bɛ duguba kɔnɔ a bɛ faniw sɔrɔ a bɛ janjobaw kɛ ne bɛ fɛ san alu min musoya k'a yɛrɛ bila olu yɛrɛ fɛnɛ ka place ra dɔɔni mun miiriya ta lo alu b'a fɛ a ka lase olu ma ka bɔ gouvernement fɛnɛ fanfɛla la walasa alu fɛnɛ bɛ se k'olu dɛmɛ cogo di sabu yan yɔrɔ la fani ko ti ko ye ne kɔni ne bɛ n to n ka place ra fani ko ti ne ka jɔrɔna ko ye nka kumakan min bɛ fɔ alu muso yɛrɛ ka kunna wolo ni jɔrɔna ko b'o yɔrɔ fanfɛyɔrɔ la le mun fɛ wulada na alu muso b'u mulo fɛ ani minnu fɛnɛ bɛ Congo kɔnɔ u bɛ sigɛn na sabu muso bɛ muso le koyi ne ye min fɔ nin wa commencement na ne ye min fɔ nin o ni dɛmɛni bɛ yen dugu kɔnɔ a bɛ se Congo kɔnɔ yaya n'an sera ka bɛn ni ɲɔgɔn ye 8 mars ni ne hakilina taara lo 8 mars normalement gouvernement ka kan k'a filɛ association ninnu ka yɔrɔ ɲini k'a d'o ma
a baarada ye min ye u bɛ yɔrɔ ɲini k'a d'aw ma 8 mars lo a tɛ janjoba kɛ a bɛ taa sigi k'a ka baara kɛ k'a ka lon don a bɛ lon wɛrɛ yaala k'a ka janjoba kɛ a b'a ka jiw min ka ɲɔgɔn fo ka taa puisque nin bon baara lo mais dɔw y'a ta ko janjoba an bɛ taa dɔn kɛ ka na dugutila ma a bɛ kɛ baara ye lu kɔnɔ kɛlɛmisɛn bɛ yen bon ni gouvernement tun bɛ se ka association ninnu filɛ quoi ka a kɛ ten ne a bɛ fisaya. Est-ce que Madame Bado, association bɛ Burkina a b'o da lɔn? O ka ca donc gouvernement tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ a b'a fɔra cogo min na gouvernement tɛ se ka yɔrɔ bɔ k'a di mɔgɔw ma n'a ye ɲɔgɔn k'a fɔ ko an b'a fɛ ka nin kɛ a b'a yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ parce que ne b'a dɔn ko dɛmɛ bɛ a ka ministère la ministère de la femme non la solidarité et choses voilà fond bɛ yen o bɛ min di musow ma o bɛ se ka baara kɛ ni min ye seulement communication tɛ yen hali 8 mars nin ye o organisation ma daminɛ bi don a daminɛna depuis 1er mars mais communication tɛ kɛ don o bɛ ko o t'a fɔ mɔgɔ ye n'a tɛ ko fɔ mɔgɔ ye musow tɛ bɔ a kalama don au moins muso bɛ village la a b'a ka radio écouter a kɛ ka radio n'a bɛ to ka information di ka communiquer a bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ye communication kɛ o kɔfɛ bɛɛ b'a kalama mais n'a ma communication kɛ o muso yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 bɛ yan yɔrɔ la n bɛna taa daari don n'a t'o kalama a bɛna taa daari cogo jumɛn. san o san u bɛ to ka musow n'u dɛmɛ même an n'u ka association nin san bɛɛ o bɛ to ka fini ninnu d'anw ma an bɛ to ka défilé kɛ 8 mars lo mais ɲinan t'a nin. Ka dɔ fɔ k'a fɔ ko bon hali muso minnu bi village lo caman bɛ yen o kɔni bi 8 mars lɔn o bɛ 8 mars lɔn parce que a kɛra comme bon n y'a fɔ cogo min 8 mars kɛra comme fête lɔn donc mɔgɔ tɛ taa baara la nisɔndiya caman bɛ kɛ yɔrɔ caman village yɛrɛ a tuma caman fɔ bon ni 8 mars tɛ o ti autorités fana ye u ka yɔrɔ la nka problème yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min na k'a fɔ est-ce que 8 mars an bɛ sigi ka miiri k'a fɔ ko yanni san wɛrɛ 8 mars an ka ɲi ka mun kɛ pour que ka yɛlɛmani don musow ka ko la parce que ne fɛ o le ye a kɔrɔba yɛrɛ ye n'an ma sigi ka o nin don o miiri nin don a la k'a fɔ ko ka ŋaniya ta k'a fɔ ko ɲinan san na a ka ɲi ka kɛ ten n'o san sera an b'a filɛ n'a kɛra ten ale n'an m'o kɛ ale yɛlɛmani tɛ se ka don a la olu b'a kɛ tuma caman ne yɛrɛ b'a fɔ ko ayi bon 8 mars nin a kɛra comme bon an bɛ duguba musow minnu bɛ baara kɛ fonction publique la olu le bɛ fɛɛrɛ quoi parce que o bɛ mission kɛ o bɛ taa organisation min bɛ kɛ olu b'a bɛɛ organiser bon minnu yɛrɛ bi village la n'olu ka ɲi olu ka situation ka gɛlɛn ka tɛmɛ tɔw kan olu ye min dɔrɔn sɔrɔ fête min bɛna kɛ o bɛna fanta min o bɛna min et puis a banna et puis bɛɛ bɛ segin a bɔyɔrɔ la et puis a banna donc o miiriya lo bi kan ka kɛ parce que tuma caman ne yɛrɛ bi kuma musow fɛ ka ɲininkali kɛ est-ce que ministère bɛ est-ce que a b'a lɔn k'a fɔ min yɛrɛ y'i bi na musow ka problème ye an ka ɲi ka toucher min na o ye baarakɛ kuma fɔ ni muso ka bi a yɛrɛ bolola baara kɛ bi k'a fɔ fo wari dɔɔni ka k'a fɛ a b'o wari in bɔ min bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ ko ni o taara banque la problème bɛ yen ni muso yɛrɛ ye école kɛ ka tila kalan na k'a fɔ k'a bɛ taa baara ye bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ problème bɛ yen a caman yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko n'i taara k'i bɛ taa baara yɛrɛ ni cɛ olu bɛ yen patron ye u b'a fɔ fa ka bɔ n'i ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara d'i ma donc muso caman fana bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ni muso yɛrɛ ye baara sɔrɔ ka sɔrɔ san 25 ni san 30 cɛ ma problème bɛ yen denko yɛrɛ la tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ siran ka den kɛ ni kɔnɔ ta patron bɛ n'i gɛn wa donc f'an ko baarakɛ ko na f'o miiriya ni olu ka kɛ ka sɔrɔ k'a lɔn sisan min bɛ kɛ n'o bɛ kɛ san o san peut-être yanni san 10 cɛ yɛlɛmani bɛna don a la donc nka n'a danna fête nin kɔni ma parce que an y'a fɔ ka don faniko la faniko na min jani bɛ a tɛ k'a fɔ ko faso fani wɛmɛ o tɛ dɛ parce que ne b'a lɔn k'a fɔ o faniko na muso caman ye baara kɛ ka sɔrɔ k'a la o kɔni ka ɲi voilà o gɛlɛn tɛ n bɛ se ka kuma kelen fara maître de ye min fɔ ni kuma in kan a y'a dɔn ni a ye kuma kelen de fɔ miiriya muso ka se ka sigi ka miiri an kan ka mun de kɛ mun de bɛ se k'an nafa panel minnu bɛ organiser conférence minnu bɛ organiser musow tɛ bɔ an b'o kalama
n'a y'o wele ko kana baara la ou bien maki dɔra kana dɔn kɛ yɔrɔ bi fa place yɛrɛ ti sɔrɔ donc muso yɛrɛ kan ka pourtant information bi passer radio ni télévision exactement donc muso kan ka se k'a dɔn ne yɛrɛ ye muso ye mun de bɛ ne yɛrɛ nafa malheureusement a caman na ka bɔ révolution la fo bi a bɛɛ ye janjoba n'i taara Bobo ni place de la mairie tɛ place de la révolution boulevard kan ɲatumasi o bi dɔn kɛ fo 1h du matin cɛ bɛ bɔ ni torche le ka muso yala donc muso bɛɛ b'a dɔn ko muso ye du danbe ye muso le ye don n'i yɛrɛ fɛgɛya mɔgɔ b'i fɛgɛya kɛ mais n'i yɛrɛ bonya k'i yɛrɛ kun kɔrɔta bɛɛ b'i kun kɔrɔta voilà donc an bɛ min darila musow fɛ o le ye nin ye muso tɛ dɛ an bɛ muso ni cɛw parce que organisation kɔnɔ kuma caman fana tulo ka gɛlɛn a ka yafa ma d'accord muso fanfɛla la cɛw kuma na ko di madame Bado b'a fɔla sana ko information tɛ nka ne jɛn tɛ n'ale kuma ni sabu n'a fɔra ko duguba kɔnɔ ka ban kɔni a ye nin anu bi baro min na tan ni an b'a kɛra julakanira nɛni tɛ minnu bɛna fɔ k'olu ti tubabukan faamuya hali ni an ka julakan kɔni a gɛn tɛ a gɛn bɛɛ n'an bɛ se ka fɔ ta o bɛna faamuyani sɔrɔ nin na o la n'a fɔra k'ale duguba kɔnɔ ka ban n'i yɛrɛ ka miiriya ta bi n bɛ fɛ k'a fɔ i ka kunko bi i jɔrɔ i bɛ don sufɛ ka la i bɛ miiri i yɛrɛ ka siniɲasigi Hervé y'a fɔ sisan walasa monsieur Belem lo ko muso yɛrɛ de ye lu fɛnɛ ye a ka denw ka siniɲasigi a bɛ daminɛ muso de la muso de b'a yɛrɛ magɛrɛ cɛ kɔrɔ den bɔra kalanso ka na k'a bɛ nin fɛ a bɛ nin fɛ nka fɔ an muso yɛrɛ fɛnɛ ka ko dɔ lo fɛnɛ kɛ ale ko na fɛnɛ a ma fɔ k'an k'an yɛrɛ labila fɛnɛ ka sɔrɔ ka ko dɔ sɔrɔ o kɔsɔn ne bɛ fɛ i b'a fɔ ko cɛw ye min fɔ tan ni sigi ka miiri lo sigi ka miiri na alu fɛnɛ bɛ fɛ sisan na ka miirata jumɛn lo di an filɛnikɛla musow fɛnɛ ma i b'a fɔ ko sanni san wɛrɛ masikalo tile 8 yɛlɛmani ka don kow ra ladirikan min b'alu fɛ kabi sisan an b'a daminɛ n'ale an b'a fɛ an cɛw k'an dɛmɛ ka ladiri k'an dɛmɛ quoi ka hakiliw d'an ma an continuer k'an ka baaraw kɛ 8 mars na a kana kɛ janjoba dɔrɔn ye cɛw k'an dɛmɛ a kana kɛ janjoba dɔrɔn ye tiɲɛ na cɛw k'an dɛmɛ ministère fana k'an tiɲɛ na janjoba ni vraiment tiɲɛ lo o ye tiɲɛ fɔ janjoba ni tuma dɔ a ti laban tuma dɔ i bɛ taa lu kɔnɔ a bɛ taa kɛ kuma ye mais n'a sigira ka baara le kɛ n'a tilara dɔrɔn bɛɛ bɛ don a ka lu kɔnɔ joona joona mais janjoba ni tuma dɔ n bɔ baara lo dɛ cɛw k'an dɛmɛ min ka jugu ka di muso bɛ bɔ sɔgɔma 9h ma 8h a tɛ janto lu ka dumuni na dɛ donc a tɛ janto cɛ la a tɛ janto denmisɛnw na e bɛ bɔ an b'o dɔn dɔ bɛ taa réunion la ni réunion banna n'a segira ka na so a bɛna a yɛrɛ ko k'a yɛrɛ parfumer ka fani ɲɛnama don ka bɔ ka taa caman le bɛ yen parce que ni 8 mars sera ka ban olu ka miiriya taara ni olu ka lɔn lo olu ka lɔn lo mais ne fɛ a bɛɛ ti musow fana ka faute parce que dugu la bɛɛ n'a ka baara yɛlɛmani kan ka don gouvernement fana ka ko ye cogo la parce que janjoba ni musow lo m'a dabɔ dɛ gouvernement lo y'a dabɔ k'a kɛ a kɛra habitude de bibi na donc ni fana ko yɛlɛmani ka kɛ an ye moyen ko fɔ ni fana ko yɛlɛmani ka kɛ gouvernement lo fana kan ɲi ka o yɛlɛmani ni miiri ka a don bɛɛ ka kɛcogo la voilà ni ɲinan gouvernement y'a fɔ ko faso fani an tugura a kɔ peut-être san wɛrɛ n'a continuera o sira kelen kan a bɛ fisaya ni ɲinan ye donc ni gouvernement fana y'a fɔ ko bon 8 mars min nana an tun y'a fɔ salon ko musow ka baara donc o san tɛmɛna mun kɛra ka musow lajɛ ko ka miiri ani cɛw ka bɛɛ burukinadenw lajɛ k'an ka miiri o de bɛ kɛ dɛ donc n'an ko musow lo ka a dabɔ o yɛrɛ ma bon ne ma lara k'a fɔ ko a wari bɛ sɔrɔ o bolo ma lara k'a fɔ fana que a lɔnniya bɛ sɔrɔ o bolo donc gouvernement lo bɛ yen association bɛ yen olu dɔw bɛ donc an bɛɛ de kan ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ yɛlɛmani ka don 8 mars nin kɛcogo la quoi voilà Hervé ka kuma kama mais n'a jateminɛ fɛnɛ ka filɛ n ti tugura gouvernement kɔ n ti tugura mɔgɔ si kɔ nka gouvernement fɛnɛ y'i dɛmɛ damani lase musow ma nka n y'a ye caman lo fɛnɛ bɛ yen ka taa wari sira yɛrɛ fɛnɛ kan u bɛ wari fɛnɛ minɛ k'u bɛ baara kɛ n'a ye u bɛ min fɛnɛ fɔ u t'a bɔ a sira fɛ
caman lo bɛ wari ta wari bɛ kanu kan na a ŋaniya tora n'a fɔra ko dɛmɛ ka ban bɛɛ b'a fɔ ko mu gɛlɛya kɔnɔ a tigi bɛ teliya ka taa wari ta k'a lɔn k'a fɔ k'a yɛrɛ t'a lɔn a bɛna jago sugu min fɛnɛ kɛ o la fɛnɛ o tɛ bɔ muso fɛnɛ fanfɛyɔrɔ la hali ko jago nin bi na i ye min fɔ tiɲɛ lo wari ni ka taa wari dɔn ka baara kɛ n'a ye a ka gɛlɛn commerce ka gɛlɛn dɛ bi na a b'a lɔn ko o bɛ juru di musow ma ni o lo commerce ni kɛra populaire ye ten fɔlɔ la ni tɛ ni wari ye ti commerce kɛ mais sisan commerce ni wari dɔn kɛra bɛɛ donna commerce ra k'a sɔrɔ commerce a n'a mɔgɔ lo a taasira de bɛ i bɛ se ka taa juru ta n'i tɛ commerce ni cogoya lɔ i bɛ bɛn wari bɛɛ bɛ tunu haya kalo kelen i ka kan ka taa sara wari tɛ yen an bɔ haya a ma kɛ baara ye donc a ka gɛlɛn yɛrɛ le fo cɛw k'an dɛmɛ. En fait oui parce que min fɔra nin juru ka juru ta n'o ta sara musow b'a kɛ cɛw fana b'a kɛ min yɛrɛ ye problème ye juru ni di cogo o le ye problème ye parce que tuma caman juru ni ti di k'a fɔ ko nin a bɛ nin baara nin kɛ a bɛ juru fɛ k'o baara kɛ a b'a ka baara lɔn an ka dɛmɛ mais juru ni bɛ di ka parce que i b'a tigi lɔn a ti baara cogo lɔn mais i b'a tigi lɔn donc n'a ye wari min na a yɛrɛ wari min na lɔn a b'a lɔn k'a tɛna sara a bɛ ko caman tiɲɛ donc a b'a lɔn k'a tɛna sara a bɛ ko caman tiɲɛ donc wolon b'a fɔ cogo min na yɛlɛmani lo bɛ kan ka don a la parce que muso caman lo bɛ yen o bɛ baara caman kɛ o bɛ baara nin lɔn o bɛ se ka taa ni baara nin yɛrɛ ye ɲɛfɛ donc olu muso olu lo bɛ kan ka dɛmɛ donc n'an ko dɛmɛni ka kɛ a ma kɛ ko i ka taa mɔgɔ ta a lan lo so a tɛ foyi kɛ ka wari d'a ma ko taa nin kɛ a t'a cogoya lɔ a tɛna ɲɛ a tɛ se k'a sara donc wa a yɛrɛ ye wari sɔrɔ cogo min a tɛ se k'a sara donc o fana ye kunko dɔ ye sinon bɛɛ b'a lɔn sinon caman kɔni ni ka juru don muso la ani ka juru don cɛ la muso b'a sara ka tɛmɛ cɛ kan parce que maliya man di muso ye oui non an b'a fɔ cogo min na ni muso 100 ta ka cɛ 100 ta o cɛ ma min bɛ juru sara caman ka tɛmɛ o ye muso ye an ka o kɔni la an ka tiɲɛ fɔ voilà muso bandiw bɛ yen dɛ muso bandiw bɛ yen caman yɛrɛ a ka ca fana o kama n ko muso bɛɛ tɛ caman bɛ yen olu maloya don o kɔni ka ca ni cɛw ye mais ko kelen bɛ yen ne b'a fɛ ka min fɔ o ye bankuw ka taamasira le ye ne tɛ se ka a b'a fɔ k'a ye bankuw ye o kɔrɔ ye ko moyen b'a bolo a bɛ moyen di mɔgɔ ma a ka intérêt b'a kan an ka dugu filɛ n'i wulila bi ni muso wulila ko a bɛ taa wari ta banque la o bɛna fɔ k'a ye na ni fɛn n'a mana ni permis de cɛ ka lu ka permis o b'a fɔ k'a kana ni garantie ye k'a kana ni munisi a donna tan a bɔra tan alu k'a ye banque ye a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ a dun ti mɔgɔw dɛmɛ a bɛ mun de ɲini na parce que gouvernement tɛ banque ye don est-ce que gouvernement ye institution financière ye non banque le institution financière olu de kan ka wari di mɔgɔ ma o tɛ wari di mɔgɔ ma n'i wulila k'i bɛ taa banque la bi ka taa wari ta k'i ka problème régler yanni sinikɛnɛ ala kama i ka problème bi tiɲɛ o ye banque bɛɛ ye fana b'a fɔ a ye o de b'a di cɛ ma ka tɛmɛ muso o b'a di cɛw ma mais o bɛɛ n'a ta dɛ banque tɛ wari di mɔgɔ ma n b'a fɔ aw ye n'i y'a intérêt jateminɛ ne ko o ko y'a na wolo ne k'a fɔ ko n'an ye baara kɛ 8 mars ko miliyari 20 sɔrɔ n'an ye miliyari 10 ɲɔgɔn bɔ k'a fɔ ko ok ni muso taara ka taa wari a tɛ fɔ ko o miliyari 10 nin tila muso ye dɛ mais muso bɛɛ ka taa a ka dossier monter ka taa banque la banque b'a filɛ i ka dossier ka ɲi donc an bɛna wari d'i ma na ni PIH ye PIH tɛ ne fɛ dɛ donc o tuma na o miliyari 10 nin cɛ ma an bɛ dɔɔni bɔ ka kɛ garantie ye ale b'a minɛ mais banque lo b'a ni a b'a ni banque lo cɛ yalɔ a bɛ se ka caman kɛ dɛ donc voilà donc a ma kɛ comme cogoya t'a la cogoya bɛ yen nka wolo an ka ɲi ka sigi ka miiri parce que cogoya bɛ yen cogoya bɛ se ka sɔrɔ parce que bɛɛ y'a lɔn min mɔgɔ caman dɔ bɛ yen muso surtout muso i taara ne ko PIH bɛɛ b'a lɔn dugukolo ko muso yɛrɛ fɛ baara lo hali ni fa yɛrɛ bɛ ni dugukolo ye n'a tɛ yen dugukolo kilan b'a fɔ ko b'a di cɛw lo ma fɔlɔ ka cɛdenw lo ma fɔlɔ donc muso b'o ka dugukolo bɔ bi. ka kuma ka taga ale musow ka warita ko ra a bɛɛ kelen kelen y'a ka miiritaw fɔ
donc muso tɛ sɔn maloya fɛnɛ ma a selo to ye walisa ɲalo to bolo banki fɛnɛ to o dɛmɛ na Hervé fɛnɛ y'a fɔ sisan ko n'i y'a jateminɛ ni k'i bɛ wari di mɔgɔ ma k'a tigi lanin bɛ du kɔnɔ ka wari ba don a tigi bolo a t'a lɔ a bɛna a jate yɛrɛ ta cogo min na jango fɛrɛ ko ka baara dɔ ta n'a ye k'a kɛ o la an ka ko bɛɛ lajɛlen taara bɛn hali n'an y'a jateminɛ n'an ko société organisation de la société civile ma n'o ko bɔ ka taama gouvernement ye nin kɛ a ma ɲɛ muso b'a fɔ gouvernement k'an dɛmɛ nka ne ka miiriya ta la gouvernement y'an yɛrɛ bɛɛ le fɔlɔ ma o ye kelen ye an yɛrɛ le kan ka la ka miiri ka filɛ an ka jamana bɛ cogo min na n'an y'a jate ta classement na n'an ko classement ka jate ta dugu fɔlɔ walisa jamana fɔlɔ jamana filanan sabanan a fɔra ko Burkina Faso ye jamana min y'a dɛsɛn bɛɛ tubabu b'a fɔ olu ma ko un pays pauvre an b'o kɔfɛ voilà a bɛɛ kelen an dɛsɛn bɛɛ gɛlɛya damani fɛnɛ b'an fan fɛ yɔrɔ la o ra o bɛ bɔ mun ra ne kɔni ka miiriya taara o ye ŋaniya lo ye adamaden n'i ŋaniya ta k'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka nin kɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne bɛ n ka siniɲɛsigi fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ i bolo nka n'ele fɛnɛ sigini bɛ k'i b'a fɛ i bɛ to ka kɛ tan don bɛɛ a bɛ gɛlɛya o la ne bɛ fɛ ka min lɔn hali musow fan fɔlɔ la a ko wari sɔrɔ ko ka gɛlɛn mun kama a tɛ na ni miiriya ta ye a kɔni bɛ jɛkulu la nka n'an y'a jate ta jɛkulu caman de kɔnɔ bɛnbaliya bɛ nka a bɛ se ka na ni miiriya taw fɛnɛ ye a bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni de a kuntigiw fɛnɛ o miiriya ta fɛnɛ min bɛna kɛ baara lajɛgi ye sani wari yɛrɛ ka don alu bolo a bɛ se ka sadi baara lajɛgi kɛ hali sungurunin minnu ma ɲɛtaga sɔrɔ i b'a fɔ ko kalansow kɔnɔ minnu bɛ fani kalan kɛ minnu bɛ kun fɛnɛ kɛ ko n'o hakili yira ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni sani i b'a fɔ ko dɛmɛ yɛrɛ fɛnɛ ka lasa a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka to k'o fan fɔlɔ fɛnɛ na n'alu ka bɛna dɛmɛ ɲini gouvernement fɛ a bɛna mun miiriya ta le lase ali ma ka kɛ baara lajɛgi yɛrɛ sani wari yɛrɛ ka don aw bolo a b'o fɛ gouvernement k'aw dɛmɛ cogo di tubabu b'a fɔ olu ma ko formation voilà Lamine kɛra jɔn min ma kuma ta n'a bɛ siran na ɲininkali ɲɛni walisa n sinamuso ka taa ni kuma ye ne ka taa n'a ye ne fɛ an miiri an b'a lɔn an bɛ min fɛ mais cogoya lo tɛ yen cogoya lo tɛ yen parce que ni wari sɔrɔla i b'a lɔn i bɛna fɛn min kɛ mais ni wari tɛ yen ne tɛ kumana yan yɔrɔ la wariko la n kumana ka taga baara ko yɛrɛ le la an b'a fɔ ma ko formation alu yɛrɛ bɛ se ka laɲini ta gouvernement fɛ sisan a bɛ se ka kalanso dɔw yɛlɛ musow ye a b'a fɔ sani wari ka di an'u ma sabu caman de b'o ti jago kɛcogo lɔ wariba bɛ ta ka di dɔw ma n'an ko juru ka ban caman bɛ t'u ka sɛbɛnw bila nka o ti baara yɛrɛ kɛcogo lɔ asa b'a faamuya na o ti baara kɛcogo lɔ nka sani o ra ni alu bɛ se ka ko dɔ laɲini ta tan o b'a fɔ kalanso bɛ yɛlɛ musodenw ye sunguruninw ye walisa an bamuso yɛrɛ ka taa ko damadamani fanfɛyɔrɔ la walisa ka se tuguni ka kalanso yɛrɛ ko n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka taga jago yɛrɛ bɛ kɛ cogo di alu dela ka miiri ale la k'a ye o fana ye dɛmɛ sira dɔw de ye an bɛ to ka formation demander o b'an former mais n'o y'i former ko bɛ safunɛ kɛ ten ka kɛ ten ka kɛ ten safunɛ wari t'i fɛ fɛngɛ o b'a kɛ ni chose o minɛ fana tɛ yen donc ni ma wari sɔrɔ o y'i former i b'a lɔn i bɛ se ka safunɛ kɛ cogo di mais ni minɛn tɛ ni minɛn tɛ alu ko di Batina madame Badou bon formation kɔni bɛ kɛ tuma bɛɛ o ne ye min fɔ o lo o kuma kelen le ni minɛn tɛ yen ni fond de roulement tɛ yen a b'a kɛ cogo di a bɛ sigi ka to ka ɲɔgɔn filɛ fitini fitini min b'a bolo a bɛ to ka fɛn fɛn n'o ye haya an tɛ bɔra nɔgɔ la musow ka baara lajigi kura parce que o ka formation ko nin a ye min fɔ nin tiɲɛ don n'o y'i former ni foyi t'i bolo k'a daminɛ ni kalo damani tɛmɛna i bɛ ne ɲinɛ a bɛɛ kɔ don tuma dɔ fana n'o bɛna wari di musow ma o bɛna o ka wari gérer cogoya min na nin suivi tɛ formation tɛ yen a kɛra komi ni o ye wari ta ayiwa madame 10,000 minɛ t'i yɛrɛ t'i ka musaka kɛ muso di ni muso ye wari sɔrɔ tan n'a ye 10,000 sɔrɔ dɔɔni bɛ taa cɛ bolo dɔɔni bɛ taa denw bolo dɔ bɛ taa nasɔngɔ na muso ka ko ye o le ye donc n'i y'o bɛɛ jate minɛ muso kan k'o bɛɛ former le mais formation nin a ma kɛ comme école le kan ka yɛlɛ ne fɛ
école bɛna ni dépense babaw ni fɛnw le ye an bɛ min fɔ ko personne ressource mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔnniya b'o la ka association fila ta k'o bila école nin na par exemple ka personne ressource tɔ o bɛn'o former nin ko in kan on n'a pas besoin de ka infrastructure construire ka école fɛn kɛ non non parce que an ye fantandugu le ye ni moyen t'a bolo min b'a bolo a bɛ baara kɛ n'o le ye o le ye tiɲɛ ye n'a y'a forcer ko a bɛna ko wɛrɛ kɛ ka ko ba kɛ a bɛ ben. Voilà. Parce que chama ta ka formation ke ko pose café et puis ka essence songo va donc avec gwansa et puis formation ne kata signai donc formation ko na ama fɔ ko formation min bɛ yen k'a sera k'a dafala formation kɔni bɛ yen formation min kan ka kɛ tugun mais ni ma janto parce que n'a ye mɔgɔ former siɲɛ kelen siɲɛ fila et puis o tigi ma wari sɔrɔ ka baara kɛ sini n'a ka mɔgɔ former n'a ye mɔgɔ saba wele peut-être fila bɛna fɔ olu ti taa parce que u b'a fɔ k'u taara donc ni k'i bɛ formation kɛ fo kɔ ka sɔrɔ a la donc parce que ni o n'o ma kɛ o miiriya ko nin n'an m'olu kɛ an bɛ to kuma caman na lon o lon ni musow ka situation ti changer parce que n'i ye mɔgɔ 10 former san fila cɛ ma i bɛ kan k'o mɔgɔ 10 ninnu yaala k'a filɛ o kɛra min ye n'o sera k'aw ka baara kɛ sini i b'a lɔn ko formation nin ka ɲi an ka ɲi ka dɔ kɛ tugun nka ni mɔgɔ ye wari d'i ma partenaire ye wari d'i ma k'i ka mɔgɔ former mɔgɔ 100 former i jabatɔ la o kɛra min ye o ti yasara la ale kɔni a ti yɛlɛmani don ko la parce que i y'a ye an balimamusow bɛ min fɔra sisan n'i ye formation ko fɔ an kɔni formera nka fɛn dɔ tɛ yen ka kɛ donc bon d'accord an bɛna sigi ka na fani nin ko kan sisan n bamuso kun kɔrɔtɔ n bɛ a kora a ci wɛrɛw daminɛma na ɲabara n ko Hervé Kamiyɛrɛ ye faso danfani don a sigiɲɔgɔn fana ye faso danfani don kuna sini fana madame Bajono kun b'a tara lanmara fana ko a dɔ bɛ Belem fɛ lu kɔnɔ ne ta kɔni bɛ kalanso la terre cɛlen n janfa terre cɛlen ne janfa wulada nin na ma se ka n ka fani sɔrɔ mais a bɛ faamuya d'accord donc sisan an bɛna sigi fani ni kuma kan an y'a ye ko ɲinan san 8 mars ni san 2016 ta cɛ caman de ye fani kalan ne taara terre Sorafi n b'a fɔra ko n ka terre cɛ n janfa tulonkɛ kuma tɛ a ko n ma fani ni ka ca n ko n filɛ nin kɛ cɛw ta lo gulon bɛ chemise lo n ko cɛw de ye nin kalan tan k'a sɔrɔ kabi ne bi Burkina Faso yankɔrɔ la n'a fɔra ko mars kalo tile 8 ba ma ka fani ni kalan mais a da ka dɔgɔ n b'a ye ko cɛw y'a kalan kɔrɔ jumɛn kama lo ɲinan san ta cɛw fana y'a kalan ta Hervé min ɲinan ka lase ne ma ne kɔni y'a fɔ ne ma deli ka 8 mars fani don ma deli ka 8 mars fani don ni ɲinan tɛ ɲinan y'a don fana parce que faso danfani lo parce que ne yɛrɛ bɛ muso caman lɔn o yi a faso danfani nin kɛ donc n y'a don n b'a don ni nisɔndiya ye parce que n b'a lɔn n b'a donna kun min na nka fɔlɔfɔlɔ ta nin bon a kun taara ne fɛ quoi parce que a kɛra comme bon i bi mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bɛ yen u bɛ fani importer ka bɔ a bɛ taa san ko 8 mars ne b'a fɔ n'an bɛ ko o ko kɛ 8 mars ko nin na ɲininkali kelen min an bɛ kan ka kɛ est-ce que nafa b'ara musow fɛ parce que 8 mars musow ta don ye fɔlɔ donc wolo la k'a fɔ bi ne yɛrɛ an y'a fɔ san dɔrɔn ko o bɛ fani min bɛɛ importer n'i y'a fɔ ko musow ka baara kɛ baarako yɛrɛ nɔgɔyara ye parce que ni bɛɛ ko a bɛ o faso fani don muso yɛrɛ baara kɛ san kelen a tɛ labɔ kɛ n'a jateminɛ ɲinan tɛ b'a fɔ ko Hervé b'a fara cogo min na ni faso danfani lo an yɛrɛ ka faniw la an bamuso yɛrɛ de y'a sɔgɔ n'u bolo ye olu na yɛrɛ ne taara sɔrɔ dɔ b'a ta sɔgɔra n y'a dɛmɛ n y'a bila réseaux sociaux kan n y'a kɛ muso bɛɛ lajɛlen lo ye o la min ye ɲinan ta ye sisan na faso danfani nin bɔra ale ni salon ta fɛnɛ kun ye fani gansanw fɛnɛ ye alu fɛ nin hakiliyata nin bɛ cogo di min bɔra gouvernement fanfɛyɔrɔ la a diyaraw ye a kan ka tɛmɛ tan walisa gɛlɛya jumɛn de kɛra fani nin yɛrɛ ko fɛnɛ fanfɛyɔrɔ la n'an y'a jateminɛ k'a ye caman lo bɛ yen minnu ma danfani don a kɛra fani gansan ni i b'a fɔ ko Hervé kun min fɔra sisan na caman y'olo don kɔrɔ jumɛn kama ko a sɔngɔ ka ca nka miiriyata yɛrɛ cogo di fɔlɔ ban alu fanfɛyɔrɔ la n kumakan lase madame Bationo ma sani se cɛw ma ne fɛ n'o tun sera ka faso danfani sɔrɔ a tun bɛ n'o dɛmɛ parce que n'i y'a sɔrɔ ɲinan i bɛ se ka san 3 kɛ n'a ye mais c'est que gouvernement yɛrɛ ti
a da t'i sigi yɔrɔ kelen a b'a fɔ parce que olu de y'i fɛngɛ olu ka miiri tara gouvernement le nana ni fani wɛrɛ sabu gouvernement y'a fɔ a seginna mais olu de y'a to fani donna don ministre min sigini bɛ yɛrɛ an b'a fɔ ma ko porte-parole du gouvernement ale ka kuma caman na o ka ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ COSTIAM na ni ministre ni ɲɔgɔn caman fɔ conseil des ministres a y'a fɔ faso danfani don hali ni logo in ta kan a bɛ se ka don mais fani wɛrɛ mun donna olu ma sira di ko ye o ma sira di ko ka don ni fani wɛrɛ ye olu an y'a fɔ an ka association kɔnɔ ko muso bɛ ka faso danfani don olu na min 8 mars ta nin sɔrɔ nin o tɛna ale don o ka faso danfani wɛrɛ don min bi bɛɛ fɛ ni et puis i m'a ye faso danfani ɲinan ni o gouvernement y'a fɔ ko faso danfani an bɛɛ sɔnna a la mais o ma janto a la o sigira ka réunion kɛ ni ministre n'o ye ka décision ta mais après ça o ma o kun don a la tuguni n'o tun y'o kun don a la k'a seere comme écureu fini min nana ni a tɛna don fini min donna na a ti don mais o sigira ka réunion kɛ ka ɲɔgɔn ye an commencera ministre commencera k'a dɔn Hervé Cap ninnu commencera k'a dɔn ɲinan donc après ça a kɛra comme o ɲinana fini nin commencera ka na mɔgɔw bɛ plaindre radio kɔnɔ tuma bɛɛ ko en tout cas k'olu ma sɔn k'olu b'a fɛ k'a to faso danfan de ka kɛ an fɛ yan o k'a to ninnu kana na n'a ye tugun tiɲɛ don puisque mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 le bɛ ni monopole nin ye bon wari nin tɛ circuler mais ni faso danfan de don an sinamuso min o ye bɛɛ ta ye o ye bɛɛ ta ye et puis ne bɛna fɛn min da sɔngɔ fana ni fini wɛrɛ tun ma don o tun bɛna san a sɔngɔ tun bɛna jigin et puis bɛɛ tun bɛna ban ka san de et puis fana ko kelen bɛ yen gouvernement kɔnɔ an ka kɔɔri nin an ka tiɲɛ fɔ o ko ni tiɲɛ nana an ka fɔ a ye an ka kɔɔri sɛnɛbaga ninnu o tɔɔrɔnin don dɛ ne yɛrɛ dɔgɔcɛ bɔrɔmu a tun tɛ foyi sɛnɛ ni kɔɔri tɛ n facɛ ye kɔɔri sɛnɛ ka taa sa k'a to n dɔgɔnin bolo mais n facɛ ninnu tuma na ni kɔɔri sanbaga ninnu nana ten a bɛ allié n'a ka kɔɔri ninnu u bɛ kɔɔri ninnu filɛ k'a san teliya régie ko wagati sera min b'an bolo a tɛ tɛmɛ miniti 3 kan a b'a ka kɔɔri ninnu feere dɔrɔn k'a ka reçu minɛ ka taa caisse la dɔrɔn ka taa a ka wari minɛ ka taa juru yɔrɔ la ka t'i ka juru sara et puis ça s'arrête là mais bi na o bɛ taa kɔɔri nin cɛ juru la denmisɛn ninnu tɛ san bɛ yɛlɛma sanji bɛ na a ka wari ma sɔrɔ ne y'a fɔ n dɔgɔnin ye n k'a ka kɔɔri sɛnɛ to yen kumakan laban min b'aw fɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma n tɛna fɔ gouvernement dɔrɔn muso bɛɛ lajɛlen ka taa ni loni kan ma daminɛ ni Hervé a ka kumakan laban en tout cas ne ka kumakan laban ye min ye k'a fɔ ko ni 8 mars na an y'a daminɛ ni min ye an bɛ musow fo an yɛrɛ bɛ kan fana an cɛw ka yafama dari kɛ parce que ko caman bɛ yen o ye an yɛrɛ nɔ ye maintenant sisan an ka bolo di ɲɔgɔn ma gouvernement ni association ni cɛ ni muso k'a lɔn kɛ an ka miiri ke dugu tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni musow ka diɲɛlasigi ma nɔgɔya. Madame Bado n b'aw fora bon ala ka dɛmɛni kɛ san wɛrɛ an ka baro nin o y'a sɔrɔ a ka fɛngɛ ka tɛmɛ nin kan quoi lɔnni ka sɔrɔ ka fara a kan et puis fana bon baara kow ka nɔgɔya gouvernement ka sabari k'an musow dɛmɛ min bɛ ne fɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ musow de kan du bɛ muso kan dugu bɛ muso kan ni musow bɛnna dugu bɛ bɛn donc hali bele n bɛ ala dari musow ka sankɔrɔta n'o sankɔrɔta la dugu fana bɛ sankɔrɔta. Madame Batuna ma laban ni de sani an tɛ di régime o an kɔrɔtɔra ne fɛ an ka muso n'an bɛnna ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka gouvernement yɛrɛ dɛmɛ
muso bɛɛ lajɛlen fɛ fɛ d'accord ni lo nana kɛ an ka baro laban y'an filɛnikɛlaw minnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ Burkina Info chaîne fɛnɛ kan bi ka baro tagara 8 mars ko le kan n'an ko 8 mars kalo tile 8 minnu ye muso bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta ye Burkina Faso kɔnɔ yan yɔrɔ la an b'a ladari Burkina muso bɛɛ lajɛlen ye fɛti duma miiriya duma ale ni kunkɔrɔta sini kɛnɛya fɛnɛ kɔnɔ san wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sini kɛnɛyara san an k'a fɔ ko a ko dɔ sigira min fisara ni ɲinanta ye n'o fɛnɛ kɛra kunkɔrɔta ye a bɛɛ lajɛlen ani ca ni fɛti duma